کر رہے ہیں، میرا جسم اور میری مرضی کے حیا باختہ نعرے لگا کر قوم کے اندر بے حیائی کو پھیلانے کے لیے، دین سے دور کرنے کے لیے، جو اپنے آپ کو انسانیت کے ہمدرد اور خیر خواہ کہتے ہیں، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے اس انسانیت کو دیا کیا ہے؟ سب سے بڑے دشمن انسان کے تم ہو، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے بیٹی کو نحوست کی علامت سمجھ کے کبھی زندہ درگور کیا، کبھی عورت کو نیم اریاں کر کے اس کی تصویریں سائن بورڈوں کی زینت بنا کر اپنے کاروبار کو چمکایا۔ تم نے بزنس کیے، تم نے کمائیاں کی، تم نے عورت کو منڈیوں کا مال بنایا، تم نائٹ کلبز میں عورتوں کو لے کر گئے۔ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے اس انسان کو اولڈ ہاؤس دیے، تم نے ہم جنس پرستی دی، تم نے بے حیائی دی، تم نے انسانیت کو مجروح کیا، تم نے انسانیت کو زندہ دفن کیا۔ یہ تمہاری تہذیب ہے، تمہارا اور ہمارا کیا مقابلہ ہے؟ تم کتے کے بچے کو گود لینے والے، میں انسان کے بچے کو گود لینے والا، تم در در پہ سر کو جھکانے والے، میں ایک رب کا عبادت گزار۔ یہ ہے میری تہذیب، اور انشاءاللہ الرحمن آپ دیکھیں گے یہ جو چکا چوند ہے، اندھیرے چھٹ جائیں گے، حقیقت واضح ہونے والی ہے۔ یہ اسلام کے دشمن، حیا کے دشمن، غیرت کے دشمن، دین کے دشمن، عورت کے دشمن، انسانیت کے دشمن اپنی گندی تہذیب سمیت دین اسلام کے نیل میں غرق ہو کے رہیں گے۔ جناب محمد عربی کا دین اور آپ کا پیغام اور آپ کا انقلاب قیامت تک چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا انشاءاللہ۔ حضرات، اس کائنات کے اندر سب تو بڑا انقلاب سیرت پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سماعت فرمانے والے احباب واسطے ایک پیغام ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سب تو بڑا انقلاب لے کے آئے، اور آپ نے انقلاب کی بنیاد اور کس انداز کے نال رکھی اور کیڑا طریقہ اختیار فرمایا، اللہ ذوالجلال کا قرآن اس بات کا اعلان کر رہے ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ایک بڑی اونچی کا سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال کا قرآن سنا کے اس معاشرے کی تطہیر فرمائی، اور فی ظلال مبین معاشرے دے وچوں ایسے ایسے ہیرے تراشے کہ جنہاں نے اپنے کردار دے نال پوری کائنات کو منور کر دیتا۔ اس عظیم پیغمبر دے متعلق کیوں نہ میں اپنی محبت کا اظہار کرا۔ حضرات، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، فکر نگاہ بشر سے ہے کہیں بلند و بالا ہمارا نبی۔ آپ کوثر پیئیں گے تو فقط اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایسے ایسے ہیرے تراشے کے دنیا نے دیکھیا۔ آئے تھے ابو بکر، نکلے تھے صدیق اکبر، آئے تھے عمر ابن خطاب،
खत्ताब, निकले थे फारूक आज़म, आए थे उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, निकले थे ज़ुन्नूरैन, आए थे अली इब्न अबी तालिब, निकले थे हैदर मुर्तज़ा, आए थे खालिद इब्न वलीद, निकले थे सैफुन मिन सयूफिल्लाह, आए थे इब्न उमर, निकले थे मुहद्दिस आज़म, आए थे इब्न मसूद, निकले थे फकीह आज़म, आए थे इब्न अब्बास, निकले थे मुफस्सिर कुरान, आए थे हंज़ला, निकले थे गसीरुल मलाइका, आए थे हमज़ा, निकले थे सय्यदुश शुहदा। मेरे पैगंबर दा इनकलाब कायनात दे इमाम ने ऐसा इनकलाब दुनिया दे ऊपर पैदा फरमाया कि आए थे रहज़न, निकले थे रहबर, आए थे साबी, निकले थे सिहाबी, आए थे खाइन, निकले थे अमीन, आए थे चरवाहे, निकले थे हुक्मरान, आया हबशे दा काला बिलाल, निकले आते दुनिया दा इमाम। ये है इनकलाब। और हजरात कदी भी इनकलाब असम्बलियां दे अंदर कवानीन बनाने दे नाल नहीं आए, कदी भी इनकलाब रस्ते के अंदर बैरियर लगाने दे नाल नहीं आए, कदी इनकलाब झूठे नारे लगाने दे नाल नहीं आए, दुनिया के जज्बात दे नाल खेलन दे नाल इनकलाब नहीं आए। इनकलाब वास्ते नजरियात को बदलना पैंदा है, सोच और फिक्र दे ज़ाविये बदलने पैंदे ने, दिलां दे ऊपर हुकूमत करनी पैंदी है, फिर दुनिया के अंदर तब्दीली आउंदी है। आइए मैं सिर्फ मुख्तसर वक्त के अंदर एक मिसाल पेश करनी चाह रहा, मैं कुर्बान जावा उस पैगंबर दी इज्जत व अज़मत दे, अल फज़्लु मा शहीदत बिहिल आदा, जिसके मुताल्लिक हिंदू शायर जगन्नाथ आजाद ने एक बात कही सी कि वही यूनान कहलाता था जो तहजीब की दुनिया, वही रूए ज़मीन पर आज है तखरीब की दुनिया। ये तहकीक और तजस्सुस का जहां था आज वीराना, फलातों की खिरत सकरात की दानिश थी अफसाना, गरज दुनिया में हर सिमत अंधेरा ही अंधेरा था, निशाने नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था कि दुनिया के उफक पर दफअतन सैलाबे नूर आया, जहाने कुफ्र बातिल में सदाकत का ज़हूर आया। अरे हकीकत की खबर देने बशीर आया, नज़ीर आया, बादशाही ने जिसके पांव चूमे वो फकीर आया, मुबारक हो जमाने को खत्मुल मुरसलीन आया, सहाबे रहम बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया। अगर मैं थोड़ा जा लेट हो ही गया तो तुसी इन्ना गुस्सा कर दो, जे तकबीर दा नारा मारना तो फिर थोड़ा ऊंचा मारो। हज़रात ज़रा तवज्जो करना, सब नबियों के ओहदे बड़े हैं, पर मेरे आका का मनसब जुदा है। सब नबियों के ओहदे बड़े हैं, पर मेरे आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया हैं, वो इमाम सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। मैं लफ्ज़ों में तुम्हें क्या बताऊं, मैं लफ्ज़ों में तुम्हें क्या बताऊं, उनकी अज़मत की हद है तो क्या है। हमने अल्लाह के कुरान में पढ़ा है, हमने अल्लाह के कुरान में पढ़ा है, सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है। कायनात दे इमाम, कायनात दे
نبی کریم علیہ السلام اس دنیا دے اوپر انقلاب لے کے آئے، چشم کائنات نے دیکھیا کہ پھر میرے پیغمبر نے جڑا ابو بکر تیار فرمایا، افضل البشر بعد الانبیاء بن گیا، اتنے عظیم کردار دا مالک کہ جدے متعلق جدے کردار نو دیکھ دیا ہویا آمینہ دے لال نے یہ بات ارشاد فرمائی، اے میرے ابو بکر میں نو اس طرح لگدا ہے کہ تو انہاں لوگاں دے وچ شامل ہے جنہاں واسطے کل قیامت والے دن جنت دے 8 دروازے کھولے جان گے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر نے عمر ابن خطاب نو تیار کیتا، 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران، دنیا دا سب تو بڑا جرنیل، گھوڑا لے کے مدینے دیاں گلیاں دے اندر چل رہا ہے، کیسرو کسرا دے شیر دل جرنیل اپنی کچھاراں دے اندر عمر دا نام سن کے کمب دے نے۔ حضرات عمر بن خطاب اللہ اکبر کبیرہ کہ جنہوں اللہ جلال نے پھر اتنی فہم و فراست عطا فرمائی کہ آج دے جدید دور دے اندر 1400 سال بعد بھی اسلام دا دشمن بھی جاؤ جا کے لندن دے اندر جا کے دیکھو، عمر لاس دے نام دے بنے ہوئے قوانین فالو کرن دے اوپر مجبور ہے۔ اے میرے پیغمبر دا انقلاب ہے، کائنات دے امام نے وہ انقلاب لے کے آئے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت تحریک پاکستان دے موقع تے نکلے لاہور دے مسلمان انگریز سرکار دے خلاف اور للکار دے ہویا اے بات گئی کہ اگر اسی سارے میدان دے اندر آگئے چنگیز خان اور ہلاکو خان دی یاد تازہ کر دیاں گے۔ تے اس وقت بولیا ہندوان دا رہنما جواہر لال نہرو کہنے لگے اوے مسلمانوں کو شرم کرو، اوے مسلمانوں دھمکیاں دے رہے ہو چنگیز خان دا نام لے کے اور ہلاکو خان دا نام لے کے، کاش تسی اپنے اسلاف دی تاریخ دا مطالعہ کیتا ہوندا، تو انہوں پتہ ہی نہیں تواڈی تاریخ دے اندر تے ایک عمر ابن خطاب بھی موجود سی، تواڈی تاریخ دے اندر ایک عمر ابن خطاب بھی موجود سی۔ اللہ اکبر۔ اس عمر دے متعلق کہنے والا بڑی پیاری بات کر گیا، عمر دے نام دا نامہ کفر تے بھاری عمر نو جان سجان دی خلقت ساری کمی آپی جسے آمن اپنی اوقاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں۔ اور ابن خطابی جو بولن لئی لب کھول دائے بنوندہ قرآن عمر جو بول دائے، کہیں میری بنوندہ قرآن عمر جو بول دائے، کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں۔ اوے عمر دی تسی گل کر دے ہو، میں عثمان دی بات دساں یا پیغمبر دے علی حیدر مرتضیٰ دی بات دساں، اے تے نبی دے صحابہ سن، اے تے دنیا تے منتخب لوگ سن، اے تے چنیدہ جماعت سی۔ رب الجلال دی قسم ہے اس تو بعد بھی جڑیاں جماعتاں یا محدثین دی جماعت، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی سیرت بیان ہو رہی ہے۔ او امام بخاری جڑے فرمایا کر دے سنو لوگو، جس وقت دا میں سنے ہیں کہ اللہ ذوالجلال نے غیبت کو کتنا برا سمجھے ہے، زندگی دے اندر میں کبھی پھر اس تو بعد کسی دی غیبت نہیں کی تھی۔ میں نو امید ہے کہ کل قیامت والے دن میرا اللہ غیبت دے متعلق میرے کو سوال نہیں کرے گا۔ او امام بخاری جنہاں نے 11 سال دی عمر دے اندر 70,000 حدیثاں زبانی یاد کر لیا، اللہ اکبر۔ امام ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ نبی پاک علیہ السلام دے کائنات دے امام دیاں 7 لاکھ حدیثاں زبانی یاد کرنے والے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات امام ابو زرع رازی کیسا ہے انقلاب، کیسی ہے محبت، کیسا میرے پیغمبر نے کرنٹ بھر دیتا ہے کہ آخری وقت امام ابو زرع دا توجہ کرے آجے، آخری ساواں چل رہی ہیں تے بے ہوشی دا عالم ہے، بڑے بڑے محدثین دی جماعت کول بیٹھی ہے، جناب ابو حاتم الرازی رحمت اللہ علیہ جیسے تے بڑے
بڑے پریشان نے. کائنات دے امام نے فرمایا ہے کہ آخری وقت بندے نو کلمہ پڑھنا چاہیے لیکن ساڈے شیخ تے کلمہ نہیں پڑھ رہے. کی کریے؟ کیڑا انداز اختیار کریے جہدے نال کلمہ پڑھنا شروع کر دے پھر کہندے میرا سبق سن لے آجے, بات دے اوپر ذرا غور کر لے آجے. اللہ اکبر. انہاں نے سنم دے نال حدیث نو پڑھنا شروع کر دیتا, درمیان دے وچوں آ کے رک جاندے نے تاکہ اس طرح معلوم ہوئے جویں انہاں کولوں حدیث پڑھی نہیں جا رہی, اگے انہاں نو آ نہیں رہی. اوے جس وقت اس محدث نے پیغمبر دی حدیث دے نال پیار کرنے والے نے ایک کناں دے وچ آواز پے گئی کہ انہاں کولوں اگے پڑھیا نہیں جا رہا. اوے آخری ساواں چل رہیاں نے, جس وقت بندے نو اپنے آپ دی بھی ہوش نہیں ہوندی, جس وقت بندے نو اپنے ارد گرد دا کوئی پتہ نہیں ہوندا, ایسے عالم دے اندر بھی امام ابو زرع تڑپ اٹھے اور اشارہ کر کے کہن لگے مینوں بٹھا دیو. ساتھیاں نے شاگرداں نے جلدی دے نال جناب انہاں نو سہارے دے نال بٹھا دیتا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات ذرا توجہ کرنا, امام صاحب نے اپنی کمزور جی آواز دے نال پورا زور لگا کے آواز کڈی اور حدیث نو پڑھنا شروع کر دیتا. حدثنا بندار, حدثنا ابو عاصم, حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عریب عن کثیر بن مرہ عن معاذ بن جبل قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ. بس اینی بات کہیے تے موت آ گئی, اوتھے ہی موت آ گئی. اور آمینہ دے لال نے کی ارشاد فرمایا, او لوگو من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جدا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت دے اندر داخل ہو جائے گا. لیکن لا الہ ہر بندے نوں تے نصیب نہیں ہوندا نا. او لوگو اے دے نال محبت کرنی پیندی ہے, اے دے تقاضے نوں پورا کرنا پیندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اے حضرات اسلام ہے, اے اسلام دی محبت ہے, اے میرے پیغمبر دا انقلاب ہے, کائنات دے امام دا انقلاب. اللہ اکبر کبیرہ. او میرے مسلمان بھائیو, تائیں تے میں اس بات دی دعوت دے کے اپنی باتوں ختم کرنا چاہ رہے ہیں. آؤ دین دی طرف آ جاؤ, دین دی طرف آ جاؤ, اپنی فکر کر لو. چنگی مندی او سجنا کو لو تے سو واری ہو جاوے, پر یار یران دا گلا نہیں کر دے, تے اصل پرید جنان دی علم دانا اوے مان کری تو تے نہ آکھی میں پڑے او جباری کہار صداوے تے روڑ دے وے دو دی گڑے تے کالے والی جد بگے آئے وہ موت سنے آیا کر کچھ فکری قبر دا بیلی تے کیوں دل کھیڑے لایا شام پئی تے دیگر ویلا اوے پنچھی گرانو آئے او نہیں آندے پھر محمد تے موت جنانو لے جائے. اور یہی اسلام کی دعوت ہے کہ دنیا میں زندگی اس طرح کی گزارو کہ پھر نسلیں بعد میں آنے والے لوگ یاد کریں کہ کوئی انسان اس دنیا سے زندگی گزار کے گیا ہے, اور تیاری ایسی کر کے جاؤ, ایسی کر کے جاؤ کہ آگے فرشتے استقبال کو کھڑے ہوں. یہ ہے اسلام کی دعوت, جو محبت کی دعوت ہے, جو توحید کی دعوت ہے, جو سنت کی دعوت ہے, جو حیا کی دعوت ہے, جو غیرت کی دعوت ہے. اور میں یہاں اس بات کا بھی
بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق کے ساتھ اس تاریخی مقام اور تاریخی جگہ کے اوپر کہ وہ لوگ جو جناب ان دنوں میں تیاریاں کر رہے ہیں میرا جسم اور میری مرضی کے حیا باختہ نعرے لگا کر قوم کے اندر بے حیائی کو پھیلانے کے لیے، دین سے دور کرنے کے لیے، جو اپنے آپ کو انسانیت کے ہمدرد اور خیر خواہ کہتے ہیں، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے اس انسانیت کو دیا کیا ہے؟ سب سے بڑے دشمن انسان کے تم ہو، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے بیٹی کو نحوست کی علامت سمجھ کے کبھی زندہ درگور کیا، کبھی عورت کو نیموریاں کر کے اس کی تصویریں سائن بورڈوں کی زینت بنا کر اپنے کاروبار کو چمکایا، تم نے بزنس کیے، تم نے کمائیاں کی، تم نے عورت کو منڈیوں کا مال بنایا، تم نائٹ کلبز میں عورتوں کو لے کر گئے، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے اس انسان کو اولڈ ہاؤس دیے، تم نے ہم جنس پرستی دی، تم نے بے حیائی دی، تم نے انسانیت کو مجروح کیا، تم نے انسانیت کو زندہ دفن کیا۔ یہ تمہاری تہذیب ہے، تمہارا اور ہمارا کیا مقابلہ ہے؟ تم کتے کے بچے کو گود لینے والے، میں انسان کے بچے کو گود لینے والا، تم در در پہ سر کو جھکانے والے، میں ایک رب کا عبادت گزار، یہ ہے میری تہذیب۔ اور انشاءاللہ الرحمن آپ دیکھیں گے یہ جو چکا چوند ہے اندھیرے چھٹ جائیں گے، حقیقت واضح ہونے والی ہے۔ یہ اسلام کے دشمن، حیا کے دشمن، غیرت کے دشمن، دین کے دشمن، عورت کے دشمن، انسانیت کے دشمن اپنی گندی تہذیب سمیت دین اسلام کے نیل میں غرق ہو کے رہیں گے۔ جناب محمد عربی کا دین اور آپ